जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू भाग्य दर्पण कार्यक्रम स्वागत जनाऊँ। दरिद्र जोग कौन जन्म जातक केउ ग्रह प्रभाव अशुभ प्रभाव यही जोग जात होता है। तेबे आम जन्म जातक को जो विश्लेषण करूँ जन्म जातक को जो तर्जमा करूँ से जातक लग्न को आम गुरुत्व दे था। लग्न ठारू आम सदाबले जातक को विचार कर लग्न अर्थ हूँ व्यक्ति विशेष से निजे। लग्नर द्वितीय स्थान हूँ धन स्थान फाइनान्स हाउस सेकेंड हाउस बा द्वितीय भाव हूँ धनर भाव। से भाव में आपणकर ईश्वर द्वारा आपण केते धन प्राप्ति करेंगे ईश्वर को आशीर्वाद केते धन प्राप्ति करेंगे ताहा आपण फिफ्थ हाउस जानिबे। से आपणकर सोर्स ऑफ इनकम आपण केते आय करेंगे आय कले सेविंग्स कले संचय कले ही आपण धन प्राप्ति करेंगे। तेणु आयर मार्गटा केमिति रहिबो केते आपण आय करि परिबे ताहा जातक जानिबे एकादश भाव बा 11th हाउस एवं द्वादश भाव बा 12th हाउस हूँ एक्सपेंसिव हाउस। एक्सपेंस आप केते करेंगे बा खर्च केते करेंगे व्यय केते करेंगे ता डिपेंड करे द्वादश घर आपण जेतिक आय कले आउ जेतिक आप जीवन में व्यय कर गोटे मसरे व्यय कर बंचीगला ता हूँ आपंकर संचय। तेणु जातक लग्नर द्वितीय भाव पंचम भाव एकादश भाव एवं द्वादश भाव को देखा पड़ो आर्थिक स्थिति से भाव में व्यक्ति विशेषता जीवन में जहाँ रोजगार करें दुईटा पंथार करें गोटे हूँ कर्मक्षेत्र बा जॉब करी चाकरी करी वृत्ति करी से कर्म प्राप्ति करे आउ एक स्थान हूँ व्यवसाय करी से व्यवसाय क्षेत्र बिजनेस से किसी अर्थ रोजगार करें। तेणु आपण को सप्तम भाव अर्थात व्यवसाय भाव जदि जड़े व्यवसाय बिजनेस पर्सन ताल व्यवसाय का सप्तम भाव व्यवसायर स्थिति केमिति चली एवं दशम भाव कर्मर भाव बा 10th हाउस दशम कर्म तांकर केमितिया कौ भली कर्मर स्थिति रही पदोन्नति हम कि कर्म क्षेत्र में कर्म क्षेत्र प्रमोशन हेबो कि सैलरी इंक्रीमेंट हम कि कारण प्रमोशन हेले सैलरी इंक्रीमेंट हेले भल गोटे ऑर्गेनाइजेशन जाकि जॉब पाइले से भल लाभ करेंगे भल आय करेंगे लाभ अर्थ आय करेंगे भल आय कले एवं खर्च को जदि कंट्रोल कले द्वादश भाव को कंट्रोल कले ताले भल संचय मध्य करें। तेणु ये समस्त दिग प्रति देखा पड़ो गोटे व्यक्तिर आर्थिक स्थिति किपरि रही। मात्र आदिर जो आलोचना दरिद्र जोग माने आप भाविए पूरा तली तलांत हो टंकाटे पाखे रही ये कौन जोग ना जदि आपण खर्च को न जगिले अଯଥା व्यय आपण कले घरे जदि बारंबार आपणकर बाधाविघ्न सृष्टि है कोर्ट कचेरी माली मकदमा बारंबार देखादेला घरे व्यक्ति विशेषकर आर्थिक समस्या बारंबार देखादेला आपड़ जदि व्यवसाय करुँच हठात व्यवसाय आपंकर अवनति है व्यवसाय पूरा बंद हो गला बा चलला ना मूल पुंजी बुड़ीगला ताले डेफिनेटली आप दरिद्र हे। कर्म करुँच भल पोस्ट अच्छा हठात आप जॉब चलीगला आप 6 मास 4 मास वर्षे पर्यंत जॉब सर्च कले मिलले ना ताने आप दरिद्र हे। तेणु जातक दरिद्र जोग सबुठारु अधिक देखा जाए दशा कौन दशा चली जदि जातक आपणकर चंद्र महादशा केतु अंतरदशा चली चंद्र महादशा शनि अंतरदशा चली शनि महादशा चंद्र अंतरदशा चली शुक्र अंतरदशा राहु अंतरदशा चली राहु अंतरदशा शुक्र अंतरदशा चली ताहले आपणकर एही समय कर्म क्षेत्र गोटे विराट हलचल हम जदि कर्म व्यवसाय करुँच व्यवसाय किसी बहुत लसेस हो जाए जद्वारा कि आपड़ किसी दिन पाई आर्थिक समस्या गुरुतर आर्थिक समस्या पड़ पारती व्यवसाय बंद हो जाए बा यही समय किसी अपरचुनिटी आपन को आसो गोटे नुआ किसी बिजनेस इन्वेस्टमेंट करूँ आप हठात या कथार इन्वेस्टमेंट प्रचुर परिमाण करेंगे पुंजी प्रचुर परिमाण कटेबे हठात से 6 मास वर्ष भितर से बिजनेस आदौ चलो ना सस्टेन करना लॉस हो आप बाध्य होकर दरिद्र आड़ को पलैबे अर्थात आपण ऋणग्रस्त होइजिबे दरिद्रग्रस्त होइजिबे। से भली जदि आपणकर एही समय दशा गुड़िक चली हठात कर्म आपणकर पलैबो बा कर्म क्षेत्र में आपणकर कर्म त्याग करने बा रेजिग्नेशन देवाई बाध्य हेबे किसी समस्या आसीबो आपणक नारे मिथ्या आरोप आसीबो एवं जद्वारा कर्म छाड़िबे एवं आउ कर्म पाइबे नाही। तेणु ये भली दशा को जगिया पड़े से भली जातक धनाधिपति बा द्वितीयाधिपति जातक जदि राहुयुक्त हो नीच थाए से व्यक्ति विशेष जेते भी इनकम करंतु बा पैतृक संपत्ति तांकर जेते भी थाए से दरिद्र भली आचरण करेंगे
বা ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ପାଖରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଧନାଧିପତି ନିଚସ୍ଥ ହୋଇ ରାହୁଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଖାଲି ଧନାଧିପତି ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ରାହୁଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ନିଚସ୍ଥ ହୋଇ ରାହୁଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେଭଳି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଯଦି ଅତି ପାପ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ଦେଖିବେ ୟଙ୍ଗ ମାର୍ସ ଯୁବବର୍ଗ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ 50,000 ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିନା ଘରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ବାପା କହିଲେ ଯେ ବାବା ଗୋଟେ 50,000 କି 2 ଲକ୍ଷ ଦେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପକେଟ୍ ଖାଲି, ସେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ବାହାର କରି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି, 50,000 ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବୋଉଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଘରର କିଛି କାମ ଦରକାର, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଲାରୀ ସେତିକି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ମିଳୁନାହିଁ। ବା ଯଦି କର୍ମଛଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଚଳୁଥିଲେ ସେ ଲାଇଫ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ତେବେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ସେ ଯୋଗ ବା ଦଶା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦରିଦ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆପଣ ଜାତ ହେଉଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ଥାଏ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଉପର ହସ୍ତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତଳ ହସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଜାତକକୁ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାର ସମାଧାନ ପାଇବେ। ଭାଗ୍ୟଂ ଫଲ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ନଚ ବିଦ୍ୟା ନଚ ପୌରୁଷ। କର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ, ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ କର୍ମ କରି ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କାହିଁକି ପାଇପାରନ୍ତିନି ଫଳ। ଇଂରାଜୀ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ? ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। DTV ଓଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦୟାକରି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ବା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସଟି କେମିତି କଟିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।